Из-за ярко выраженных особенностей общества и всей истории, после мирного освобождения Тибета в 1951 году, исходя из духа 17 пунктов соглашений, центральное правительство четко и ясно определило: относительно всех вопросов перестройки Тибета центральное правительство не может навязывать выполнение собственной политики. Местное правительство Тибета должно само провести перестройку режима, когда народ выставит требования к перестройке. Их надо решать путем консультации с руководством Тибета. Но часть верховного правления желала, чтобы феодально-крепостнический строй остался навечно. Они боялись демократической перестройки и выступали против нее, и в конце концов подняли вооруженный мятеж. В марте 1959 года вооруженный мятеж был подавлен. Далай-лама и часть его сопровождающих лиц бежала в Индию. После этого, по требованию трудящихся масс и патриотов из правящей верхушки Тибета, началась осуществляться демократическая перестройка. Существовавший около 1000 лет феодально-крепостнический строй наконец-то был завершен. И миллионы крепостных стали хозяевами своих судеб. Le Tibet occupe la partie sud-ouest du plateau Qinghai-Tibet. Cette région en altitude, où l'air se raréfie, s'étend sur plus d'1,2 million km², soit presque un huitième du territoire de la République populaire de Chine. C'est la région la moins peuplée du pays, avec moins de 2,1 habitants au km². Lhasa, chef-lieu du Tibet, le palais du Potala surplombe la colline rouge depuis plus de 1300 ans. L'édifice, considéré comme le symbole du Tibet, est le témoin d'histoire d'un autre temps. Pour beaucoup, le Tibet est synonyme de mystère. Contré au bout du monde, il semble insaisissable. La libération pacifique en 1951 marquait un tournant dans l'histoire du Tibet. Pourtant, l'ancien système de servage féodal a survécu jusqu'en 1959. Pendant les 8 années qui ont suivi la libération, la société tibétaine restait sous la domination du clergé et de l'aristocratie. 西藏的这个封建农制度呢，是以封建领主土地所有制，还有农奴对领主的人身依附关系为基础的这样一个社会制度。这个社会制度呢，跟中世纪的欧洲的庄园制度是一样的。 L'ancienne société tibétaine était donc divisée en deux classes opposées l'une à l'autre, les serfs et les seigneurs. La classe dominante était composée de 3 groupes, appelés autrefois les 3 seigneurs, les fonctionnaires, l'aristocratie et le haut clergé. Ceux-ci ne représentaient pas plus de 5% de la population totale.
La classe dominée, les Serres, se divisait en 3 communautés, les Chapa, les Duetiong et les Langsheng. Ils représentaient 95% de la population totale. Bien que minoritaires, les 3 seigneurs et leurs représentants possédaient presque la totalité des champs labourés, des prairies, des forêts, des montagnes, des cours d'eau et des plages, ainsi que la majeure partie du bétail et des instruments aratoires. La majorité écrasante étant démunie de tout moyen de production. Serfs et esclaves n'avaient d'autre choix que de travailler pour les seigneurs, puisque leur personne relevait de la propriété de ces derniers. La légitimité d'un tel régime social était incontestable. La loi stipulait que la domination des seigneurs sur les serfs correspondait à la volonté de Dieu, ainsi que les serfs étaient nés pour servir et ne devaient jamais tenter d'échapper à leurs conditions. Le Code, texte juridique qui a régi la société tibétaine pendant des centaines d'années, classe les individus en 3 catégories, elles-mêmes subdivisées en 3 groupes. Selon ce classement extrêmement rigide établi en fonction de l'hérédité et du rang social, les fonctionnaires, l'aristocratie et le haut clergé constituaient la classe des seigneurs et le reste de la population était composé des serfs ou d'esclaves. 西藏的过去的法典规定，人分3等9级，那么3等呢是上中下，那么每一等呢又分上中下，这样的话就是3等9级。你比如说，13法典的第7条这个杀人命价律里头规定，那个就是人分等级嘛，所以呢命价也有高低之分。那么这样子，上等人这个被杀了，那就是他的命价按黄金来计算，他的体重一样的重量来计算。那么下等人被杀了，那么他的命价只有1根草绳。La seigneurie de Jiangzi Pala est située à plus de 300 km à l'ouest de Lhasa. Cet homme âgé est tibétain et caméraman. Il s'appelle Jiaxi Wangdui et a filmé la seigneurie dans les années 1950. 팔라왕추 사상이 자갈을 바친다. 시각에 녀바 내미 배고 중중들에 니킨 잡아고는 저리 강바르르 고치네. 무슨 원이 바른 것도. 시간이랑 조천부 시부도. 배샤나 알아다 사야지고 강바지장샤. 알아네 为的吃这个，威士忌是人头马戏呢，对不对？小茶度，那啥样呢？这个吃这个吃的价值，开始的呢，咱们这个说下来的价值，哎呀，人家讲的康巴刚讲下，俺们全国的查下呢，国建的、南部的、学嘛等着马菜，八道这个。 쳐봐 고슬 나진다. 바다 나오는 바바는 라면다. 배사나 이바 와바. 아야. 차를 시바. 장바. 단도 바바 카히 쳐는 통하면 요모도. 그러다 다침부 시버를 쓰고도 하고 오면도 가리인바. 단도 리워다. 给把的，人家瞧着，然后看把那路这些。每年当中我就把这卡些掉不是，膝盖给领卡、左康、左康、当中捏康，这是刚刚插上个把掉不是。俺明了三不中央三百四个。 大陆人呢，老主就来对这件事情。你看，kimchi的呢，三不四怪的个呢，
대부분 예시 성주 포장 단다지는 손주라기 홍을 때 삼복디 이제 하름 자주 자식이는 강바 동라 지지 예매데 요래라 시주리는 결간되게 심사되게 나는 최수지에서 봐야 되지 파시를 자식이는 안조 자나리 상리리 시가 투스인데 요래 시가 된데 당일 진행이 매서 자식이 납주주 여봤다 나랑 요거리는 자들이는 양납주 된데 예 안 대신기 안조라 조레이네 줄락들 요리